Praise the Lord. Praise the Dear, Lord. dear brothers and sisters, today we have another wonderful opportunity to worship the Lord and break the bread, even in the midst of COVID-19 situation. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, අපිට මේ කොවිඩ් තත්ත්වය මැද්දේ වුවත් ස්වාමීන් වහන්සේ දීලා තිනවා අපිට එකතු වෙලා নমස්කාර කරන්නටත් රොටි කඩන්නටත් අවස්ථාවක්. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, தொற்று நோய் மத்தியிலும் கூட அப்பம் பிட்டு தேவனை ஆராதனை செய்வதற்கு எமக்கு இருக்கும் வாய்ப்புக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Although we are unable to meet physically, yet we have the opportunity to meet all of us through the Facebook. අපිට එක එක්කෙනා මුණ ගැසෙන්නට බැරි නමුත් අපිට පුළුවන් වී තිබෙනවා මුහුණු පොත හරහා මේ நமஸ்கார මෙහෙට එකතු වෙන්නට. முழு சபையோராக நாம் ஒன்று கூட முடியாவிட்டாலும் கூட முக நூலினூடாக ஆராதனையை பங்கு கொள்ளுவதற்கு எமக்கு இருக்கும் அந்த வாய்ப்புக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். So let us begin our worship service by singing hymn number 17 in Redemption Hymnal. අපි දැන් ගායනා කරමු සිංහලෙන් තිරේ දිස්වන ගීතිකාව අපි ගායනා කරමු. திரையிலே காண்பிக்கப்படும் பாடலை ஆராதனைக்கு முன்பதாக நாம் பாடுவோம். I will sing of my Redeemer and His wondrous love to me. On the cruel cross He suffered from the curse to set me free. Sing, oh sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will tell the wondrous story, how my lost estate to save. In His boundless love and mercy, He the ransom freely gave. Sing, oh sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will praise my dear Redeemer, His triumphant power I'll tell, how the victory He gave over sin and death and hell. Sing, oh sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, paid the
dead and made me free. I will sing of my Redeemer and his heavenly love to me. He from death to life had brought me, Son of God, with him to be. Sing, oh sing of my Redeemer, with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. Now we are going to commit the meeting to the Lord. Brother Paul Sebastian and Atula will lead us in prayer now. ඉතින් අපේ සහෝදරයන් දෙදෙනා අපිව යාඥාවෙන් යොමු කරනවා ඇති. ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ගෞරව වේවා, නමස්කාර වේවා. දෙව් රජුරන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ උතුම් වූ ජීවමාන වැඩවසන්නා වූ ඒකම තනන් වහන්සේ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේට අපි නිතරම ස්තුති ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලස්සන දවසේ ඔබ වහන්සේ කරුණා යටතේ අපට සහභාගීකම දුන් නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමින් ප්‍රශංසා කරනවා. ඉතින් ස්වාමීනි, මේ ලස්සන දවසේ බොහෝ අයට සහභාගීකම පවත්වන්න නොහැකි වුණත් මේ මොහොතේ සිට ස්වාමීනි බොහෝ අය නිවෙස්වල සිට නමස්කාරයට එකමුතු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ උන්ට හැකි උපරිමයෙන් ඔබ වහන්සේ නමස්කාර කරන්නට, සියලු දෙනාට සහභාගීකම් පවත්වන්නට ඔබ වහන්සේ උන්ට පිහිට වී උපකාර කර මැනව. ඔබ වහන්සේට දිය යුතු කාලය ඔබ වහන්සේට ඒ කැප කරන්නට ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේ පිහිට වී උපකාර කර මැනව. අලසකමේ ආත්මය නැතුව ස්වාමීනි දිරියෙන් යුක්තව ඔබ වහන්සේට නමස්කාරය ඔසවන්නට, සියලු දරුවන්ව ශක්තිමත් කර ඔබ වහන්සේ වුන් ඉදිරියට ගෙන එන්නට කියලා අපි ඔබ වහන්සේට යාඥාවෙන් බාර කරනවා. දෙවි ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. ඉතින් ස්වාමීනි මේ මොහොතේ අපි යාඥා කරනවා ගීතිකා මෙහෙවන සහෝදරත් ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වුව මැනව. ඒ වගේම වචනය ගෙනනා උදාසයන් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ඔවුන් සමග සිටමින් ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේ උපකාර කර මැනව. ඒ වචනෙන් සියලු දෙනාට පෝෂණය වන්ට ඔබ වහන්සේ උපකාර කර මැනව. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේව දවසේ ඔබ ශරීරය සහ රුධිරය සිහි කරන්නට අපිට කියා තිබෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් අපි සියලු දෙනාට ඒට සහභාගී වන්නට මේ මොහොතේ සිට ඔබ වහන්සේ උපකාර කර මැනව. ස්වාමීනි, ඒ භක්තියෙන් යුක්තව කරන්ට ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වුව මැනව. දෙවි රජුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හැර වෙන දෙවි කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැත. සිටින්නේ ඔබ වහන්සේ පමණයි. එය හොඳින් තේරුම් ගන්නට ඔබ වහන්සේ මේ ලෝක වාසීන්ටත් ඔබ වහන්සේ උපකාර කර මැනව කියලා මේ මොහොතේ බාර කර ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා. දෙවි ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ ගසක් ගලක් පිළිමයක් නොවේ, සැබෑවටම වැඩවසන්නා වූ එකම ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේට මේ ලස්සන දවසේ අපි එකිනෙකා නමස්කාර කරන්නට සූදානම් වෙනවා. හැකි උපරිමයෙන් මේ මොහොතේ සිට අපිට ඔබ වහන්සේට ඒ නමස්කාරය හැකි උපරිමයෙන් දෙන්නට ඔබ වහන්සේ උපකාර කර මැනව. ඉතින් ස්වාමීනි, සියලු දේවල් ගැන බාර කරමින් අපි ඔබ වහන්සේට පඳුරු ගැනීම ගැන යාඥා කරනවා. ඒ සියලු දෙනාට ඔබ වහන්සේට හැකි උපරිමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ සේවයට දායක වන්නට, ඒ වෙනුවෙන් දෙන්නට ඔබ වහන්සේ උපකාර කර මැනව. ඉතින් ස්වාමීනි, සියලු දේවල් ගැන බාර කරමින්, ස්තුති කරමින්, ප්‍රශංසා කරමින් පැමිණි සියලු දරුවන් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. නිවෙස්වල නමස්කාර කරනවා සියලු දරුවන් බාර කරනවා. ගැලුම් කරුණාසරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ආමේන්. வானாதி வானங்களையும் பூமியையும் அதிலுள்ள யாவற்றையும் படைத்து ஆளுகை செய்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். சுவாமி, அனுதினமும் தொற்று நோய் நிமித்தமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்
நம்பிக்கை இழந்தவர்களாய் மரணத்தை தழுவிக் கொண்டிருக்கும் வேளையிலே ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கும் பிள்ளைகளாக இன்றைய தினத்திலும் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு அளித்திருக்கும் இந்த மகா பெரும் கிருபைக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நீர் பெரியவர், நீர் உன்னதர், நீர் பரிசுத்தர் கர்த்தாவே. இரக்கமும் மன உருக்கமும் உள்ளவர் கர்த்தாவே. பூரண கிருபையுள்ளவர், உண்மையும் சத்தியமுமானவர். நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே சுவாமி, இந்த அருமையான காலை வேளையிலே கர்த்தாவே, முழு சபையோராக நாங்கள் ஆராதனையிலே ஒன்று கூடி பங்கு பெற முடியாவிட்டாலும் கூட முகநூலாக வீட்டில் இருந்தவாறை பங்கு கொள்ளுவதற்கு எங்கள் இருதயங்களை ஆயத்தப்படுத்துமாறு ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, முழு இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க எங்கள் உள்ளத்தை தூய இரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரித்து மனச்சாட்சியை உம்முடைய இரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரிக்குமாறு ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, எங்களை சோதித்து பார்த்து கொண்டு ஆராதனையை செய்யவும் கர்த்தாவே, நாங்கள் அப்பத்தில் பங்கு கொள்ளவும் எங்களுக்கு கிருபை தருமாறு ஜெபிப்பதோடு இந்த முழு ஆராதனை வேலையும் உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென செய்ய கிருபை தருமாறு ஜெபிக்கிறோம். எங்களை முழுமையாக உம்முடைய அன்பின் கரத்துக்குள்ளாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிமையான நாமத்தினாலே ஆமென். Now we are going to listen to the word of encouragement to worship him meaningfully. අපි දැන් අසන්නට යනවා ධෛර්යමත් කිරීමේ වචනයක් ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරන පිණිස. ஆராதனை செய்வதற்கு முன்பதாக நம்மை தைரியப்படுத்தும் தேவ வசனத்துக்கு நாம் செவி கொடுக்க போகிறோம். But before that we are going to sing another hymn. அதற்கு முன்பதாக இன்னும் ஒரு பாடலை பாடப் போகிறோம். That is in Redemption Hymnal 202, Man of Calvary. திரையிலே காண்பிக்கப்படும் பாடல். Fairest of all the earth beside, chiefest of all unto thy bride, fullness divine in thee I see, wonderful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me and died to set me free. Blessed man of Calvary, granting the sinner life and peace, granting the captive sweet release, shedding his blood to make us free. Merciful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me and died to set me free. Blessed man of Calvary, giving the gifts obtained for men, pouring of love beyond our care, giving us spotless purity. Bountiful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me and tried to set me free. Blessed man of Calvary, come
comfort of all my earthly way. Jesus, I'll meet thee some sweet day. Center of glory, thee I'll see. Wonderful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me, and died to set me free. Blessed man of Calvary. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். මේ උදෑසන මම ඔබ හමුවේ කියවන්න යන්නේ අපි හොඳින් දන්නා වූ දේව වචන This කොටස. morning I'm going to read to you a well-known Bible passage. நமக்கு நன்கு பரிச்சயமான ஒரு வேத பகுதியை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க போகிறேன். අපි ගීතාවලිය 126 තුන්වෙනි පදය කියවමු. Psalm 126 verse 3 we are going to read. 136ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம். ගීතාවලිය 126 තුන්වෙනි පදය. Psalm 126 verse 3. மன்னிக்கவும் 126ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனம். ස්වාමින් වහන්සේ අප උදෙසා මහත් දේ කළසේක එබැවින් අපි සන්තෝෂ වෙමු. The Lord had done great things for us, whereof we are glad. கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்கிறார், இது நிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிறோம். ගීතිකාවක් තිබෙනවා ආසිරි එක එක ගනින්න පුදුමයක් වෙයි ඔබේ සිතට. There is a hymn which says, count your blessings one by one, and it shall surprise you. ஆசீர்வாதங்களை ஒவ்வொன்றா எண்ணு, அது உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை தரும் என்ற பாடல் ஒன்று இருக்கிறது. අපි උදෑසන අපගේ මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නටයි අපේ මේ සූදානම. This morning we are being prepared to worship this great and mighty God. நம்முடைய மகத்துவமான தேவனை ஆராதிப்பதற்காக நாம் இன்று ஆயத்தமாக போகிறோம். අපාවට මරණ බිය සහ අනිශ්චිතතාවය බොහෝ තිබෙනවා. There is so much of uncertainty and fear of death around us. நம்மை சுற்றிலும் மரணமும் நிச்சயமற்ற தன்மையும் காணப்படுகிறது. කොරෝනා වසංගතය අප රටෙත් මේ පැතිරී යන මේ මොහොතේ අපි මේ පදය දෙස අපගේ මුළු අවධානය යොමු කරමු. At a moment where the coronavirus is spreading throughout our country, let us focus our attention to this particular verse. நம்முடைய நாட்டிலும் கூட இந்த தொற்று நோய் பரவி கொண்டிருக்கும் வேளையிலே අපි එක நாம் එක வாசித்த இந்த வசனத்தை நாம் அவதானிப்போம். අප එක එක්කනා අපගේ ජීවිත දිහා කල්පනා කර බලමු මේ උදෑසන. This morning let us, each one of us, consider our own lives. இந்த காலை வேளையிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவதானித்து பார்ப்போம். ස්වාමින් වහන්සේ අප උදෙසා කළ තිබෙන මහත් දේ මේ උදෑසන අපි සිහි කරමු. Let us think of, remember the great things that God has done for us. ஆண்டவர் தாமே நம் நிமித்தமாக செய்திருக்கும் மிகப்பெரிய காரியத்தை நினைவு கூறுவோம். අපේ ආරම්භය අපි කොතනින්ද පටන් ගත්තේ? දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක ආපු ගමන, උන්වහන්සේ අපගේ දුක්වලදී මැදිහත් වූ ආකාරය, අපගේ කරදරවලදී උන්වහන්සේ මැදිහත් වූ ආකාරය අපි මොහොතක් සිතමු. For a moment, let us look back, consider our lives, our beginning, the journey that we have come through with the Lord, the way the Lord has helped us during our afflictions and troubles. ஆண்டவர் தாமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரோடு கூட நாம் எவ்வாறு நாம் நடந்தோம், நம்முடைய இக்கட்டுகளிலே நம்முடைய பிரச்சனைகளின் மத்தியிலே தேவன் எவ்வாறு இடைப்பட்டார் என்பதையும் குறித்து நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். නමස්කාරයේ අර්ථය ඒකයි.
That is the meaning of worship. இதுதான் ஆராதனையின் கருத்து. දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ සිටීම අපි අවබෝධ කර ගැනීමත් උන්වහන්සේ අපත් සමග ක්‍රියා කරන විදිහ එනතන් ක්‍රියා කරන ආකාරය අපි අවබෝධ කරගෙන ඒ ආකල්පයෙන් අපි උන්වහන්සේට දක්වන කෘතඥතාවය තමයි নমස්කාරය කියලා කියන්නේ. To be aware of God's presence and the way He works in our midst, that awareness should give us an attitude of worship. எவ்வாறு தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மத்திலே இருந்தது, நம்முடைய இக்கட்டிலே தேவன் எவ்வாறு இடைப்பட்டார் என்ற மனப்பாங்குடனே நாம் இந்த ஆராதனையை நோக்கி நாம் பார்க்க வேண்டும். මම විශ්වාස කරනවා ඔබ මොහොතක් ඔබේ අතීතයේ දෙසට යන්න ඇති කියලා. I believe that you would have gone back to your past for a moment. நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கடந்த காலத்தை நீங்கள் எண்ணி பார்த்திருப்பீர்களானால் ඔබට මතක් වෙන්න ඇති අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරපු සිදුවීම් එකක් හෝ දෙකක් හෝ ඊට වැඩියි. You would have surely remembered at least one or two or more incidents of how the Lord intervened in your life. அப்படி தேவன் எவ்வாறு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இடைப்பட்டிருக்கிறார் என்பத காரியத்தை குறித்து ஒன்றோ அல்லது இரண்டோ அதற்கு மேலாகவும் இருக்கலாம். උන්වහන්සේ ඔබේ මගේ අතීතේ පමණක් නොවේ වර්තමානයේ සහ අනාගතයේත් ක්‍රියා කරනවා. The Lord not only has worked in our past but also in the present and for the future. கடந்த காலத்தில் மாத்திரம் தேவன் செயல்பட்டவர் அல்ல, நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் கூட. ස්වාමින් වහන්සේ අප උදෙසා මහත් දෙයක් කළසේක. එබැවින් අපි සන්තෝෂ වෙමු. The Lord had done great things for us, whereof we are glad. நம்மின் நிமித்தமாக தேவன் மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். ஆனபடியினால் மகிழ்ந்து களி கூறுவோம். මම ඔබට කෙටියෙන් පද කීපයක් පෙන්වන්න යනවා මේ කොලොස්සි පොතෙන්. දෙවියන් වහන්සේ අප උදෙසා නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ ඔබ මා උදෙසා කර තිබෙන දේවල් කිහිපයක් මේ කොලොස්සි සභාවට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉදිරිදරව් කරලා තිබෙනවා. ඒ පද කිහිපයක් මේ කෙටියෙන් මම මේ උදෑසන ඔබ নমස්කාරයට පොළඹවන පිණිස ඔබ හමුවේ තබන්න කැමතියි. This morning, in order to encourage you to worship, I am going to place before you certain Bible verses from the book of Colossians, where the Holy Spirit reveals to the believers at Colossae what Christ Jesus has done for them. ஆராதனையிலே உங்களை தைரியப்படுத்தும் முகமாக கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபத்திலே சில வசனங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். கொலோசிய விசுவாசிகளுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே எவ்வாறு தைரியமூட்டும் வார்த்தைகள் எழுதியிருக்கிறார் என்பது காரியத்தை குறித்து 1:13 1:13 පියාණන් වහන්සේ අන්ධකාරයේ බලයෙන් අප මුදා තම ප්‍රේමේ පුත්‍රයාණන්ගේ රාජ්‍යයට අප පමුණවාගත්සේක. Colossians 1:13, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son. கொலோசியர் 1:13 இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். අපි අයිතිව හිටියේ අන්ධකාර රාජ්‍යයට. අන්ධකාර බලය තමයි අපි හිටියේ. We belong to the power of darkness, the kingdom of darkness. அந்தகாரத்தின் ராஜ்யத்திற்கு உட்பட்டவர்களாகவே நாம் காணப்பட்டோம். දෙවියන් වහන්සේ අප ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කරනු ලැබුවා. God executed a plan, a mission of saving us. நம்மை ரட்சிப்பதற்காக, நம்மை மீட்டுக் கொள்ளுவதற்காக தேவன் தாமே ஒரு திட்டத்தை வகுத்தார். යේසුස් වහන්සේ ඒ කුරුසිය දක්වා යෑම, ඒ කුරුසිය තමන්ගේ ශරීරයෙන් දුක් විඳීම සහ වැළලීම සහ මලවුන්ගෙන් නැගිටීම කියන ඒ සිද්ධාන්ත කරුණු කොටගෙන අපිව මේ යක්ෂයාගේ හිරගෙන් මුදවා ගනු ලැබුවා. The crucifixion of the Lord Jesus suffering and dying on the cross and being buried and being risen again, those principles have influenced our lives to save us from the shackles of Satan.
நாம் மீட்கப்படும் பொருட்டாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மட்டும் சென்று சிலுவையின் பாடுகளை அனுபவித்து மரணத்தை தழுவி இவ்விதமாக நம்மை மீட்டெடுப்பதற்காக இந்த அந்தகாரத்தின் கிரியையிலிருந்து நம்மை அவர் மீட்டு கொண்டிருக்கிறார். ඒකට මම කියන්න කැමති ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම. I would like to term this the mission of saving us. நம்மை ரட்சிப்பதற்கான ஒரு வழி. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ අනාගතයේ පැමිණෙන ඒ පුත්‍රයාණන්ගේ රාජ්‍යයට අපි නියම කරගන්න ලැබුවා. Not only that, he has also ordained us for the future kingdom of God. எதிர்காலத்திலே வரப்போகும் ராஜ்யத்திற்காக நம்மை நியமித்திருக்கிறார். අපි මරණයටපත් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙනවා. If we die, surely our spirit would enter into the kingdom of God. நாம் மரணத்தை தழுவினாலும் கூட நிச்சயமாகவே தெய்வனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் பிரவேசிக்க போகிறோம். එහෙම නැතිනම් අපගේ ගැලවුම් කරුවාණන් වලාකුළු මතට පැමිණ අප ඔසවා ගනු ලබනවා. Or else our Savior would come to the clouds and would take us unto himself. அல்லாவிடில் மேகங்கள் மேல் வரும்பொழுது நம்முடைய இரட்சகர் நம்மை கொண்டு செல்லுவார். දෙවනි පදය කොලොස්සේ 3:3. Second verse is Colossians chapter 3 verse 3. இரண்டாம் வசனம் கொலோசியர் 3:3. 3:3. මක්නිසාද නුඹලා මලහුය නුඹලාගේ ජීවනය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග දෙවියන් වහන්සේ තුල සංගවා තිබේ. For ye are dead and your life is hid with Christ in God. ஏனென்றால் நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. අපගේ ජීවනය යේසුස් වහන්සේ සමග දෙවියන් වහන්සේ තුල සංගවා තිබෙනවා. Our life is hidden in God in Christ Jesus. எங்களுடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. මෙවැනි බයිබල් පදයක් ඔබගේ මනස තුල කෙසේ ක්‍රියා කරනවාද කියලා මම නොදන්නෙමි. I do not know how this kind of verse would work in your life. இப்படிப்பட்ட வசனமானது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வாறு கிரியை செய்கிறது என்பது எனக்கு தெரியாது. මම ඔබට ඉල්ලා සිටිනවා මෙවැනි බයිබල් පද තේරුම් ගන්නට වැඩි වෙහෙසක් දරන්න කියලා. I urge you to make an effort to understand Bible verses such as these. உங்களிடம் வேண்டுகோள் ஒன்று விடுக்கிறேன். இவ்விதமான வசனத்தை குறித்து நீங்கள் அதிகமாக நினைத்து பார்க்கும்படியாக. අපේ ජීවනය මට අපේ ජීවිතය අපේ ජීව ආත්මය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග දෙවියන් වහන්සේ තුල සංගවා තිබෙනවා අර යක්ෂයාට සොරා ගන්නට බැරි වෙන්න. Our life is hid with Christ in God so that Satan cannot snatch it away. நம்முடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, சாத்தானால் நம்மை மேற்கொள்ளாதபடி. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා සතුරා එන්නේ මරන්නත් විනාශ කරන්නත් කියලා. මම ආවේ නුඹලාට අධික ලෙස ජීවනය දෙන්න කියලා. The Lord Jesus said, the thief cometh, the enemy cometh to steal and to kill, but I have come to give you life and more abundantly. சாத்தான், ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இவ்வாறு கூறினார், சாத்தான் உங்களை கொள்ளை கொள்ளவுமே வருகிறானே அன்றி நான் உங்களுக்கு ஜீவனை தருவே வந்திருக்கிறேன் என்று கூறினார். යක්ෂයා සාතන් අදත් අපිව විනාශ කරන්න මේ මොහොතේත් සොයනවා. හැබැයි අපිට අපිව විනාශ කරන්නට බැරි, අපි ජීවනයේ නැති කරන්න බැරි මෙන්න මේ හේතුව නිසායි. අපිව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග යේසුස් වහන්සේ තුල සංගවා තිබෙනවා. Satan even today is trying to destroy our lives, but he cannot have a hold on our life because our life is hid with Christ in God. சத்ருவாகிய சாத்தான் இன்றும் கூட நம்மை அழிப்பதற்கு வகை பார்த்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே நம்முடைய ஜீவனானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. පොළොවේ සිටින දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධවන්තයන් පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේට
ඉතා අනර්ග සැලසුමක් තිබෙනවා. God has a precious plan regarding the saints who are living upon this earth. இந்த பூமியிலே வாழுகின்ற பரிசுத்தவான்களை குறித்து தேவனுக்குள் மிகப்பெரிய திட்டம் இருக்கிறது. ඔබ මා පිළිබඳවත් ඒ සත්‍යය එසේමයි. This is true about you and me as well. உங்களை குறித்தும் என்னை குறித்தும் இந்த சத்தியம் இதுவாகத்தான் இருக்கிறது. එනිසා ඔබ බය වෙන්නට එපා. ඔබ කිස් දෙවියන් වහන්සේ තුල සඟවනු ලැබූ තැනැත්තෙක්. So do not fear because you are hid in God. பயப்படாதீர்கள், நீங்கள் தேவனுக்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். අපේ ජීවනයේ උන්වහන්සේ තුල සඟවා තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ ආත්මය අප තුල ජීවත් වෙන්න ඒවා තිබෙනවා. Our life is hid with God and hid with Christ in God, and His life, His Spirit is in us. நம்முடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவுக்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். වෙලාව නැති නිසා තව එක පදයක් කියලා මම අවසන් කරනවා. 22 වෙනි පද 1:22 කොලොස්සි 1:22. We are going to read Colossians 1:22 and we will close. கொலோசியர் 1:22 வாசிக்க போகிறோம். මම 21 ඉඳලම කියවන්නම්. I'll read from verse 21. 21 වසරෙන්ද පසුගිය வாசிக்கிறேன். කාලයේදී අන්‍යයන්ව නුඹලාගේ නපුරු ක්‍රියාවලින් සිතින් සතුරන්ව සිටියා වූ නුඹලා ශුද්ධව නොකැලැල්ව නිදොස් වූ තැනැත්නක් කොට තමන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔප්පු කරගන්න පිණිස උන්වහන්සේගේ මාංශමය වූ ශරීරයෙහි මරණය කරන කොටගෙන සමගි කරගත්සේක. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிரியரினால் மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார். நீங்கள் கேட்ட சுவிசேஷத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கையை விட்டு அசையாமல் ஸ்திரமாயும் உறுதியாயும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படியாகும். දෙවියන් වහන්සේගේ සතුරන්ව සිටියා වූ අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග යේසුස් වහන්සේ අපිව සම්මගි කරනු ලැබුවා. We who were enemies with God have been reconciled by the Lord Jesus to God. தேவனுடைய சத்துருக்களாய் காணப்பட்ட நம்மை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடனே கூட ஒப்புரவாக்கப்பட்டார். උන්වහන්සේ ඒක කරේ ඒ මාංශමය ශරීරයේ මරණය කරන කොටගෙන. He did this by the death, by the body of his flesh. மாம்ச சரீரத்திலே அவர் செய்த கிரியை நிமித்தம் இப்படியாக ஆயிற்று. අර එසායා කියනවනේ අපිට උන්වහන්සේ දරාගත්තේ අපේ දුකය, අපේ ශෝකය, අපේ Isaiah අදුකමය. Isaiah says that he bore our transgression and our iniquities upon him. நம்முடைய அக்கிரமங்களை நம்முடைய பாவங்களை அவர் சுமந்தார் என்று ஏசாயா கூறுகிறார். අපි වැඩක්ම නැති මිනිස්සු වෙලා හිටියේ. We were unworthy people. නමුත් යේසුස් වහන්සේ අපේ අයිතුකම අපේ පාපය උදෙසා කල්වරි කුරුසියේ තම ශරීරය පූජා කරමින් ඒ මහා දුක් වේදනාව විඳ දරා ගනිමින් ඔබත් මාත් දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගි කරනු ලැබුවා. But the Lord Jesus, by suffering and bleeding and dying, he reconciled us to God. பிரயோஜனமற்ற மனிதர்களாக காணப்பட்ட நம்மை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் செய்து முடித்த இந்த காரியத்தின் நிமித்த பிதாவோடு கூட நம்மை அவர் ஒப்புரவாக்கினார். කයි ගීතිකාකරු කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ අප උදෙසා මහත් දෙයක් කළසේක. That is why in the psalm it is said that God had done great things for us. ஆனபடியால் தான் சங்கீதக்காரன் கூறுகிறான், கர்த்தர் நம்மின் நிமித்தமாக பெரும் காரியங்களை செய்தார். අද අපි මේ යේසුස් වහන්සේ අප උදෙසා මරුණා ඒක නිකන් සාමාන්‍ය කියමනක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. Today, the saying that Christ died for us has become a very common saying. நம் நிமித்தமாக ஆண்டவர் மரித்தார் என்று சொல்லுவது வெறும் சாதாரண ஒரு வார்த்தையாகவே அமைந்து விட்டது. නමුත් ඒක උන්වහන්සේගේ පැත්තෙන්
ඒක මහත් දෙයක්, ඒක අමාරු දෙයක්. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඒක තීන්දුවටම ඔබේ මගේ ඉරණම ඒක තීන්දුව කරනු ලැබුවා. But on the side of the Lord Jesus, on his part, it was a very difficult thing. But he has done it and he has sealed our destiny. நம்முடைய இலக்கை அவர் நிச்சயமாகவே அவர் செய்து முடித்த காரியத்தின் நிமித்தமாக தீர்மானத்துக்குள் கொண்டு வந்தார். සෙනෙහවන්තීනි, යේසුස් වහන්සේ සහ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මා උදෙසා කර තිබෙන මේ මහත් දේවල් අපි අපගේ ජීවිතවල දිනපතාම උදේ හවස සිහි කරමින් අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමු. Dearly beloved, let us daily remember what God and Lord Jesus has done for us in our lives and let us worship him. அன்பானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே எவ்விதமான காரியத்தை செய்து முடித்தார் என்பதை குறித்து காலையும் மாலையும் நாம் தியானித்து நம் ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். අප අවට තිබෙන විවිධ බීතිකා බය සහ ඒ සියල්ලෙන් අපි මිදෙමු. ඔබ මා උදෙසා දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතේ මහා සැලස්මක්, පුදුම සැලස්මක්, අනර්ග සැලස්මක් තිබෙන බව ඔබ විශ්වාස කරන්න. Let us come out of all the fear that is surrounding us and let us remember that he has a great plan for you and me and let us live in the light of that knowledge. நம்மை சுற்றி இருக்கும் பயம், திகில் போன்றவற்றிலிருந்து நாம் விடுபட்டவர்களாய் நம் நிமித்தமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எவ்விதமான காரியத்தை நிறைவேற்றி முடித்தார் என்பதை குறித்து நினைத்து நாம் அவருக்கு ஆராதனை செய்வோம். ඒ සියල්ල අපි සිහි කරමින් අපි කෘතඥ පූර්වක ජීවිතයක් සහ නමස්කාර පූර්වක ජීවිතයක් දිනපතාම අපි ගත කරමු. Let us live a life that is full of worship and a life full of gratitude, remembering all what God has done for us. ஆண்டவர் தாமே நம் நிமித்தமாக காரியத்தை செய்த முடித்த காரியத்தை நிமித்தமாக நன்றியுடையவர்களாய் நாம் அவருக்கு ஆராதனை செய்வோம். Now, few of our brothers and sisters will worship the Lord. Thereafter, you will be able to worship the Lord at home with your family members. ඉතින් අපේ කීප දෙනෙක් සහෝදර සහෝදරියන් දැන් නමස්කාර කරනවා. ඊට පසුව ඔබත් ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයන් සමග නමස්කාරයට සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ஒரு சிலர் நாம் இங்கே ஆராதனை செய்த பிறகு வீட்டில் உள்ளவர்கள் மகளினூடாக நீங்கள் அதற்கு பிறகு ஆராதனையை ஏறெடுக்கலாம். ඊට අමරණීය වූ අදෘශ්‍යමාන වූ ස්වර්ගයේ වැඩ වාසය කරන්නා වූ මාගේ මහෝත්තම සර්වලධාරී වූ දේවයන්න් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුල වැඳ වැටලා දේපිනේ අද දවසේ අපට මෙසේ ස්තුති ප්‍රශංසා නමස්කාර කරන්න දුන්නා. මා අවස්ථාව ගැන බොහෝසෙන් ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. මාගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේ මහත් බලවත් තේජවත් දේපියාණන් වහන්සේ නිසා නැවත ස්තුති කරනවා. මාගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේ මා නිසා මහත් දෙයක් කරා පියාණනි. ඒ මන්ද කිව්වොත් පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ එකම පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මේ ලෝකෙට එවා උන්වහන්සේ එදා දවසේ කුරුසියේ නින්දිත මරණයකට පත් කරමින් දේපියාණනි මාව ගලවාගත් නිසා ස්තුති කරනවා. මගේ දාබර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මා නිසා කළා වූ මහත් දේ ගැන ස්තුති කියනවා පියාණනි. මම දෙවියන් වහන්සේට සතුටෙක්ව සිටියදී දේපියාණනි ඔබ වහන්සේ එසේ කරමි මා උන්වහන්සේ සමග සමගි කරපු නිසා ස්තුති වේවා. ඒ වගේම දේපියාණනි මාව යක්ෂයාගේ සියලු බලවේග වලින් ගලවාගත් නිසා ඔබ වහන්සේට බොහෝසේ ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා දේපියාණනි. ඒ වගේම මාගේ දේපියාණනි ඔබ වහන්සේ මාව දේපියාණනි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ඔබ වහන්සේ තුල මාගේ ජීවනය සංගවා ඇති නිසා ස්තුති කරනවා දේපියාණනි. ඒ වගේම දේපියාණනි ඔබ වහන්සේගේ මරණය තුලින් මට ලබා දුන්නා වූ සදාකාලික ජීවනයත් උතුම් ගැලවීම ගැනත් බොහෝසේ ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ දරුවෙකු උදා සිට දේපියාණනි මගේ ජීවිතේ ඔබ වහන්සේ කළා වූ සෑම දෙයක් ගැන මම ඔබ වහන්සේට කෙසේ ස්තුති කරන්නද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ දේපියාණනි. ඔබ වහන්සේට දේපියාණනි දිව් දසදහසකින් දසදහසාරයක් ස්තුති කරත් මදි. පියාණනි මේ සෑම දේවල් වලින් ලෝකයේ සියලු දේවල් මාව ගලවා ගත්තා දේපියාණනි. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය සියලුම සදාකාලික දේවල් මට උරුම කරලා දුන්නා. ඒ ගැන බොහෝසේ ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. මේ සෑම දෙයක් ගැන නැවතවර ස්තුති කරමින්
මගේ හදවතේ ඉන්නව ස්තුතිය ප්‍රේමය නමස්කාරය පුද කරන්නේ මගේම ගැලුම්කාර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ආමේන්. வானத்தையும் பூமியை படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள ஜீவனுள்ள தேவனே, அப்பா உம்மை நன்றி எடுத்துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த அருமையான ஒரு காலை நேரத்திலும் கர்த்தாவே உம் சமூகத்தில் வருவது கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி சொல்கிறோம். ஆம் கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். ஆகவே நாங்கள் மகிழ்ந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்காக செய்த இப்படிப்பட்ட பெரிதான அந்த கிரியைகளுக்காக நமக்கு நன்றி சொல்கிறோம், துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் நிமித்தமாக நீர் செய்த இந்த இரட்சிப்பின் திட்டத்துக்காக நமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். எங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே கூட தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறபடியினால் ஆண்டவரே நமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் சுவாமி. இப்படியாக கர்த்தாவே நீர் எங்களை தேர்ந்தெடுத்து கர்த்தாவே எங்களை தேவனுடனே ஒப்புரவாக்கி கர்த்தாவே என்று தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று தைரியமாக எங்கள் சமூகத்தில் வர்றதற்கு கொடுத்திருக்கிற கிருபைக்காக நன்றி சொல்கிறோம் சுவாமி. எல்லாவற்றையும் எங்கள் மீது செய்வதற்கு நாங்கள் எந்த தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும் உலகத்தோற்று முதலாய் தேவரை எங்களை தெரிந்து கொண்ட உமது அன்பின் படியே கர்த்தாவே எங்களை இன்னமும் அன்பு கூர்ந்து வருகிறபடினால் நமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். உமக்கே சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம். எங்களுக்காக மரித்து ஜீவித்துக் கொண்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ස්වර්ගික වූ මහෝත්තම වූ දෙව් පියාණන් වහන්සේ, මම ඔබ වහන්සේ අභිමුඛයට ළඟා වෙනවා පියාණනි. පියාණනි කියන්නට අපිට උතුම් දෙවි කෙනෙක් ඉන්න නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ උතුම් වූ ස්කෘතු එකම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ පමණයි. සදා කාලයට උනා ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ පමණයි. ඉතින් පියාණනි අද දවස ගැන බොහෝ ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි. ඔබ වහන්සේ මට ගැලවීම දේව දරුකම ලබා දුන්නේ කුරුසියක් මත ජීවිතය පූජා කරමින්. ඔබ වහන්සේ එම මලා වූ ඔබ වහන්සේ නැවත නැගිට ස්වර්ග අහස පසු කර ගියා වූ තනන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ පමණයි පියාණනි. ඔබ වහන්සේගේ එම මරණයෙන් මට ජීවනය ලැබී තියෙන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි. පියාණන් වහන්සේ මේ ගමන් මග යන විට මට එන්නා වූ අභියෝග ප්‍රශ්න කරදරවලදී ඔබ වහන්සේ මාව දකුණතින් ඔසවාගෙන යන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි. පියාණන් වහන්සේ නැවත වාරයක් ඔබ වහන්සේගේ කුරුසි පූජාව ගැන ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් මට ලබා තිබෙනා වූ දේව දරුකම ස්වර්ගී ගුරුමය ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ අතුතුන් නාමයෙන්. Almighty God, gracious, loving Heavenly Father, Lord, we come this morning to extol your name, the only true and living God. Heavenly Father, I want to thank you, Lord, for sending your only beloved Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross for me. Father, what a great sacrifice, Lord. You gave us your own precious blood, and you hung there, Lord, when your Father also looked away from you, Lord. All the sins, Lord, on yours, Lord, on the cross. Lord, we thank you this morning, Lord, that you were triumphant from the grave, Lord. You were resurrected and you are now seated, Lord, the right hand of God the Father. So, Lord, what a wonderful thing, Lord, that you are also omnipresent. You are here in our midst. Lord, help us to believe, Lord, to fear you and to obey you. So, Father, thank you, Lord, this morning that I will enable me to worship you, the name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Amen.
Dear brothers and sisters, let us come to the table of the Lord. Dear Sahodara Sahodariyani, දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසේ වෙතට ළඟා වෙමු. அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, நாங்கள் கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பாக வருவோம். This is the table of remembrance. මෙය සිහි කිරීමේ මේසයයි. இது நினைவு கூறுதலின் மேசை பந்தி. Do this in remembrance of me was the exhortation. ඉල්ලීම නම් මේ මා සිහි කිරීම පිණිස කරන්නට කියන එකයි. என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்பதே வேண்டுகோள். If you are ready with bread and wine at home, please now, dear brothers and sisters, be kneeling and gather together and prepare to break bread. ඔබ ගෙදරදී රොටි කැඩීමට සූදානම්ව ඉන්නේ නම් දැන් දනින් සිටමින් මේ රොටි කැඩීමේ මෙහෙයට සම්බන්ධ වීම සඳහා දැන් සූදානම් වන්න. நீங்கள் உங்கள் வீடுகளிலே அப்பங்களையும் பானத்தையும் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருப்பீர்களாக இருந்தால் இப்பொழுது முழங்காலிலிருந்து இந்த பந்தியிலே தகுதியுள்ளவர்களாக பங்கு கொள்வதற்காக உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Let us listen to the word of God as it gives us the warning. මේ අනුතුරු ඇඟවීමේ වචනය වන දේව වචනයට සවන් දෙමු. வேத வசனத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எச்சரிக்கையின் வாசனத்தை நாங்கள் செவி கொடுப்போம். Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. That is 1 Corinthians 11:27. පළවෙනි කොරින්ති 11:27. එහි නුසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොහොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා වූ කවරෙක් නමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැනත් ලේ ගැනත් වර්ධකාරයෙක් වන්නේය. 1 கொரிந்தியர் 11:27 இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான். This unworthy partaking of the bread and wine is to partake in these emblems with sin in our lives. මේ නුසුදුසු ලෙස සහභාගී වීම කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතවල පාපය තබාගෙන සහභාගී වීමයි. அபாத்திரராய் அல்லது தகுதியற்றவர்களாய் பங்கு கொள்ளுதல் என்பது சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தை வைத்துக்கொண்டு இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்வதே. Worthy participation does not mean a person is sinless, attained angelic perfection. සුදුසු වටිනාකාරයට සහභාගී වීම කියලා කියන්නේ යම් ඇදහිලිවන්තෙක් පරිපූර්ණ වෙලා දේවදූතයෙක් වගේ පාප රහිත වීම නෙමෙයි. தகுதியுள்ளவர்களாய் இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்ளுதல் என்று சொல்வது ஒரு விசுவாசி ஒருவன் ஒரு தேவதூதனை போல இந்த ஒரு பாவம் இல்லாமல் இருக்கும் நிலை அல்ல. The situation here warned against is that there's a possibility of a believer fallen into sin and living in sin. Sins like adultery, hatred, wrath, divisions, bitterness, maybe in a life of cheating. You continue as a believer but fallen into these sins and still continuing there. ඉතින් මේ පාප කියලා කියන්නේ මේ තත්වය නම් මෙතන විස්තර වෙන තත්වය මොකක්ද? මේ කාම මිත්‍යාචාරය, කෝපය, බෙදීම්, තිත්තකම මෙවැනි පාපවලට වැටිලා ඇදහිලිවන්තේ. ඒ පාපවලම ලැගලා ජීවත් වෙනවා. අන්න ඒ ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. இங்கே சொல்லப்படும் நிலை என்ன? இதில் சொல்லப்படுகிற பாவம் என்பது என்ன? விபசாரம், மூர்க்கம், கோபம், பிரிவினை போன்ற பாவங்கள். இந்த பாவங்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் வைத்துக்கொண்டு அந்த பாவத்திலேயே ஊறி அதிலேயே தங்கி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஒருவனை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. This is why we say that this verse does not mean that we examined our hearts at the table. ඒකයි අපි කියන්නේ
මෙතන මේ තමාම සෝදිසි කරගෙන කියලා කියන්නේ මේ මේෂ ළඟට ඇවිල්ලා සෝදිසි කර ගැනීම නෙමෙයි කියලා. ஆகவே தான் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து என்று சொல்லப்படுவது இந்த மேசை இந்த பந்தியின் இடத்தில் வந்த பிறகு சோதித்து பார்க்கும் காரியம் அல்ல என்று. This is a situation that is warned against here, a situation of which you are aware of already, and still you harden your heart and you want to partake of the emblems. මෙතන තියෙන තත්ත්වය මේකයි. ඔබ දැනටමත් මේ ඔබගේ ජීවිතයේ තත්ත්වය ගැන ඔබට දන්නවා. ඒ දැනදැනත් එහෙම තිබියදී හදවත දැඩි කරගෙන ඇවිත් මේ සංකේතවලට සහභාගී වෙන්න උත්සාහ කිරීමයි. අන්න ඒ தത്വයට විරුද්ධව තමයි මේ අනතුරු වැඟවීම දීලා තියෙන්නේ. இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் நிலை என்ன என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாவத்தை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லி உங்களுடைய இந்த பாவம் இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அது தெரிந்தும் உங்களுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் இதை குறித்து மனம் திரும்பாமல் அதே நிலைமையிலிருந்து இதில் பங்கு கொள்கிறீர்கள். அதைத்தான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. So you have already the conviction the Holy Spirit has given you. If that is so, if you have not put things right, please do not partake of these emblems. ඔබ දැනටමත් දන්නවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට කතා කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ தત્ත්වයේ තියෙනවා නම් ඔබ ඒක හරි ගස්සගෙන නැත්නම් මේ සංකේතවලට සහභාගී වෙන්න එපා. ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த உணர்வு வந்திருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு இதை குறித்து உணர்த்தி இருக்கிறார். ஆகவே இந்த உணர்வு இருக்கும் நேரத்திலே நீங்கள் இதே நிலையில் இருப்பீர்களாயிருந்தால், பாவத்திலேயே இருப்பீர்களாயிருந்தால் தயவு செய்து இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்ள வேண்டாம். All believers are invited, those who have given up sin, to come in good faith and with a clear conscience to partake of these emblems. සියලු ඇදහිලිවන්තයන් එවැනි පාප අහක දැමුවා වූ සියලු දෙනාට ආරාධනාව තිබෙනවා. යහපත් ඇදහිල්ලෙන්ද යහපත් හෘද සාක්ෂියෙන්ද යුතුව ඇවිල්ලා මේ සංකේතවලට සහභාගී වෙන්න. அனைத்து விசுவாசிகளுக்குமே இந்த அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த பாவங்களை கைவிட்டு விட்டவர்களுக்கு நல்லதொரு குற்றமற்ற மனசாட்சியுடன் இருப்பவர்களுக்கு வந்து இந்த பந்தியில் பங்கு கொள்ளும்படியாக. Dear brothers and sisters, we would like to remind you once again, the positive side of this table is far more important. That is, we come to this time of remembrance of the Lord. That is the Holy Communion. Holy Communion is the remembrance, the communion you have with Him now, in praise, in worship, in thanksgiving, in gratitude, in love. That is what is important. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිය නිසා මේ වෙලාවේ වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ තිබිය යුත්තේ ඒ දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබෙන කිට්ටු සම්බන්ධකම, උන්වහන්සේ දක්වන ප්‍රේමය, භක්තිය, උන්වහන්සේව සිහි කිරීම, මේක තමයි සුද්ධ වූ සහභාගීකම කියලා කියන්නේ. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துடனே கூட கொண்டிருக்கிற இனிமையான ஐக்கியம் என்று சொல்வது, பரிசுத்தமான ஐக்கியம் என்று சொல்வது இந்த நேரத்தில் அந்த நினைவு கூறுதல் ஆகும். அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறுதலே அந்த பரிசுத்த ஐக்கியமாய் இருக்கிறது. This is the time of, or the climax of our worship time. මේ අපේ නමස්කාරයේ උච්චතම ස්ථානයයි. இது நம்முடைய ஆராதனையின் உச்சகட்டமாய் இருக்கிறது. Gracious, loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for giving us this table through our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Lord, which is our great privilege today to come and be occupied with Him. The Lord sitting at the table, us kneeling around, the Lord breaking bread for us, sharing the cup with us. Almost like that first, that supper, that institution of the table during the Last Supper. The Lord is present here. We thank and praise Thee. And in the Holy Communion, in the body and the blood of the Lord Jesus, by faith. These emblems are bread and wine. They are only bread and wine, but still they speak of such great and valuable and precious things to us. Lord, lead us into Thy sanctuary now, into that devotional, consecrated and fully occupied with Thee, that we may
worship Thee as we partake of these emblems. O Lord, while we thank Thee for these emblems, we pray for any brother or sister, the limited number gathered here, or the others who are outside at home, in distant places joining us. We pray, Lord, that none may remain in sin, caught up in the subtlety of sin, and still want to partake of these emblems. O Lord, save them from such a terrible condition. Help us, Lord, that we may come with a clear conscience and rejoicing and love in our hearts. Bless this time to us. Accept our thanksgiving for the bread and wine. In the name of loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come." ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානද්දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් ගිවිසුමය යම් පමණවර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණවර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද එපමණ වරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය பிரகாශ කරන්නහුය. கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலேயே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, "நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது. என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள்" என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தப்படியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, "இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது. நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள்" என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள்.
අපගේ ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි මෙවන් මිහිරි ප්‍රේමණීය නමස්කාරමය සිහි කිරීමේ වෙලාවක් අපට දීම ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. அன்பானது பரலோகத்தின் தேவ பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த அருமையான அன்பான இனிமையான நினைவு கூறுதலின் நேரத்துக்காக. ස්වාමීනි බොහෝ දිනෙක වූ අපි එකරොටියක් නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ஆண்டவரே, அநேகராகிய நாம் ஒரே அப்பமாய் இருக்கிறபடினால் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். විවිධාකාර ගතිගුණ ඇති විවිධාකාර සිතුවිලි රටා ඇති අපි එක එකනා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල එක ශරීරයේ අවයවයන් බවට ඔබ වහන්සේ පත් කළ බැවින් ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ஆண்டவரே, வெவ்வேறு குணங்களை கொண்ட வெவ்வேறு சிந்தனைக்கர்களை கொண்ட நம் அனைவரையும் அன்ற இயேசு கிறிஸ்து கூட அவருடைய ஒரே சரீரத்துக்குள் பங்குதாரராய் ஆக்கியிருக்கிறபடினால் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். දැන් නිවෙස්වල සිට අප හා සහභාගී වුණා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් අපේ හවුල් සහෝදර සහෝදරියන් සිහි කරගෙන ඔවුන් හැම කෙනාගේම ආත්මීක දියුණුව ගැන අපි උදක්ම යාඥා කරනවා. ஆண்டவரே, இப்பொழுது வீடுகளிலிருந்து உம்மை நினைவு கூறுகிற எங்களுடைய விசுவாச பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் நினைத்துக் கொள்கிறோம். அவருடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். අසනීප තත්වයන් නැති වී රෝහල් ගතව සිටින්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ද ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ඔවුන්ව සුව කර ගෙදර හැරියන් සැලැස්සුව මැනව. வியாதிப்பட்டு வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற மத பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். தேவரீதாமே அவர்களை சுகப்படுத்தி வீடுகளுக்கு திருப்பி அனுப்பும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். මෙම මෙහි ඉදිරි කොටසේ අපි සමග සිටිය මැනව. இந்த கூட்டத்தின் மிகுதியான பகுதியிலும் தேவரீர் எங்களுடன் கூட இருந்தார்களும். දෙවි ස්වාමීනි මෙම ස්ථානයේ හෝ මේ අවඩ ප්‍රදේශයේහි අපි සමග සම්බන්ධ නොවන එහෙත් දුර පළාත්වල මේ ලංකාවේ විවිධ ගම්වල නගරවල එක්රැස් වෙන ඔබ වහන්සේගේ ජනතාව ඒ වගේම අපගේ පළාත් සභාවල ඇදහිලිවන්තයන් ඒ අය ගැනත් අපි යාඥා කරනවා ස්වාමීනි ඔවුන්වත් ශක්තිමත් කර ඔබ වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීමට සූදානම් කළ මැනව. ஆண்டவரே, நாங்கள் வாழும் இந்த பகுதியிலோ அல்லது எங்களை சூழவோ எங்களுடன் அல்லாமல் ஒன்று கூடுகிற அதே போல நான் முழுவதிலும் பல பிரதேசங்களிலே பல மாகாண சபைகளிலே ஒன்று கூடுகிற ஒவ்வொருவரோடு இருக்கும்படியாக நாங்கள் அவர்கள் நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம். දේව වචනය හරහා මේ කාලය පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා ඒ උනන්දු උණුසුම් ආත්මයෙන් ඔබ වහන්සේට සේවය කරන්න පිහිට වුණ මැනව. ඒ අතරේම විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙන්නා වූ සාවද්‍ය වූ උසිගැන්වීම් වැරදි මත යන ආදී දේවල් වලින් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ආරක්ෂා කළ මැනව. வேத வசனத்துக்கூடாக இந்த நிலவி வருகிற காலத்தை குறித்து சரியாக நிதானித்து அறிந்து கொண்டவர்களாக உமக்குள் இருப்பதற்கு உதவி செய்தருளுங்கள். அதே போல இந்த காலங்களிலே அதிகமாய் பரவி வருகிற பொய்யான சதியங்களை விட்டு விலகி போன மார்க்கங்களை அவர்கள் பின்பற்றாதபடி அவர்களை காத்துக்கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். අපේ අසල්වැසි රටවල් ඔබ හොඳට බාර කරනවා. ඇදහිලිවන්තයන් ගැන යාඥා කරනවා. අපි දන්න හඳුනන අය ඒ වගේම දුරස්ත රටවල සිටින්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් මේ හැම දෙනාම මේ දිනවල වෙන කවදාටත් වඩා ඔබ වහන්සේගේ සාක්ෂිකරුවන් වශයෙන් පාවිච්චි කළ මැනව ස්වාමීනි. எங்களுடைய அயலகத்தார்களுக்காகவும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறவர்களுக்காகவும் வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவர்களுக்காகவும் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். தேவரே, அவர்களுடன் கூட இருந்து அவர்களை பாதுகாத்தருளும். බොහෝ තැන්වල සාගතද වසංගතද ඇතිවන්නේයයි ඔබ වහන්සේ කියූ වචනය මිස වෙන වැඩියෙන් අමුතුවෙන් කිසිවක් මෙහි සිදු නොවේ. அநேக இடங்களிலே பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும் என்று தேவரீர் சொன்ன வார்த்தையை அல்லாமல் வேறு எதுவும் இங்கே நிகழவில்லை. මේ නිසා ස්වාමීනි මේ தત્ත්වය තේරුම්ගෙන අපිට උපරිම ආකාරයෙන් හැකි උපරිම තත්වයෙන් ඔබ වහන්සේට සේවය කරමින් මේ ජීවිතේ ඉදිරි කාලයේ ජීවත් වෙන්න අපිට කරුණාව දුන මැනව. ஆகவே ஆண்டவரே, இதை புரிந்து கொண்டவர்களாக எங்களுடைய வாழ்க்கையின் மிகுதியான காலத்திலே நமக்கு அதிகமான ஊழியம் செய்கிறவர்களாக வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும். ජීවමාන වූ බලවත් වූ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් දැන් අපව ශක්තිමත් කළ මැනව. ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ள தேவனுடைய வார்த்தையினாலே எங்களை இப்பொழுது பலப்படுத்தி அருளும். ඔබ වහන්සේගේ වචනය කතා කරන දාසයා සමග සිටමින් අපට වචනය පෙන්වා දුන මැනව, ඉගැන්වුව මැනව.
ඒ වගේම අපි ඔබ වහන්සේට ගෙනෙන පඬුරුත් බාරගෙන ආශිර්වාද කළ මැනව. உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு வர சகோதரனோடு கூட இருந்து எங்களை அந்த வழியிலே நடத்தி அருளும். அதே போல் நாங்கள் கொண்டு வருகிற எங்களை காணிக்கைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும். අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා සැබවින්ම ස්වාමින් වහන්සේ අපේ උදෙසා මහත් දේ කළසේක. ඒ නිසා අපේ සිත ප්‍රීති සන්තෝෂ වෙනවා. ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு உண்மையாகவே நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். ஆகவே நாங்கள் மகிழ்ந்திருக்கிறோம். අපේ ගැලුම්කාර ස්වාමී වූ යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. நம்முடைய இரட்சகராகிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ආමේන්. Dear brothers and sisters, by way of announcement, I have to mention that we have decided to gather together for the prayer meeting coming Wednesday. Priya Sahodara Sahodarini, දැන්වීම් වශයෙන් අපට දන්වන්නට තිබෙන්නේ අප දැන් හිතාගෙන ඉන්නවා බදාදා යාඥා රැස්වීමට මෙම ස්ථානයට එකතු වෙන්න. அறிவித்தலாக நாங்கள் அறிவிக்க வேண்டிய காரியங்களை நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறோம். எதிர்வரும் புதன்கிழமை ஜெப கூட்டத்திற்காக நாங்கள் இங்கே ஒன்று கூடவிருக்கிறோம். So Wednesday at 6 o'clock in the evening, please come for the prayer meeting. එම නිසා බදාදා හවස 6ට යාඥා මෙහෙයට පැමිණෙන්න. ஆனபடியினால் எதிர்வரும் புதன்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு ஜெபத்திற்காக ஒன்று கொடுங்கள். The rest of the meetings will be held online. අනිකුත් මෙහෙයන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වෙනවා. மற்றைய கூட்டங்கள் யாவும் முகநூலூடாக நடைபெறும். Regarding the Sunday worship service, a notice will be sent to all of you. ඉරිදා මෙහෙය පිළිබඳ ඔබ සෑම දෙනාටම දැන්වීමක් එවනවා පිටත් කර එවනවා. ஞாயிறு ஆராதனையை குறித்து உங்கள் யாவருக்கும் அறிவித்தல் கொடுக்கப்படும். Sunday school and fellowship time for the teenagers all will be as usual online. ඉරිදා පාසලත් ඒ වගේම යොවුන් වියේ පසු වෙන සහෝදර සහෝදරියන් සඳහා තිබෙන teenagers ලට තිබෙන සහභාගීකමේ වෙලාවත් සුපුරුදු පරිදි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වෙනවා අද දවසේ. ஞாயிறு பாடசாலை அதேபோல் வாலிபர்களுக்கான கூட்டம் யாவும் முகநூலூடாக வளமை போலவே நடைபெறும். ස්තුතියි. நன்றி. Now it is time to bring our offerings. For those who worship at home, you may keep aside your offerings with you, or you can deposit it to our church account. ඉතින් අපි දැන් පඳුරු ඔප්පු කරන වෙලාවයි ගෙදර සිට নমස්කාර කරන්නන්ට කියනවා ඔබගේ පඳුරු ඔබ තමග තියාගන්න. එහෙම නැතිනම් ඔබට පුළුවන් සභාවේ ගිණුමට බැර කරන්න. முகநூலூடாக ஆராதனையிலே பங்கு கொள்ளும் நீங்கள் காணிக்கையை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது வங்கியிலே கணக்கிடலாம். While we bring our offerings, we shall sing another hymn. That is Kitu Himige Sevane. අපි පඳුරු ගෙනෙන අතර Kitu Himige Sevane අපි ගායනා කරන්නට යනවා. காணிக்கை அர்ப்பணிப்பின் போது திரையிலே போடப்படும் பாடலை பாடுவோம். Kitu Himige Sevane වැඩෙන අප සැමටා ආසිරිදෙන් සමිදේ යෙදෙනට ඔබ සේවේ ආසිරිදෙන් සමිදේ යෙදෙනට ඔබ සේවේ හිතු හිමි ගිය මඟ අපටද යන්නට අවිබල දෙනු මැන සේවය කරනට හිතු හිමි ගිය මඟ
අපටද යන්නට සවිබාල දෙනු මැන සේවය කරන කල්වරියේ වේවා දුකිනි මැද වේවා ආලෝකය පතුරා ඉන්නට දිරිදේවා හිතු හිමිගේ සෙවනේ වැඩෙන අප සැමතා ආසිරිදෙන් සමිදේ යෙදෙනට ඔබ සේවේ ආසිරිදෙන් සමිදේ යෙදෙනට ඔබ සේවේ දුකිනි උරු මැද සිසිලක් වන්නට වෛරය ඇති තැන සාමය වන්න දුකිනි උරු මැද සිසිලක් වන්නට වෛරය ඇති තැන සාමය වන්නට නිති අප හිස් වීලා ඔබ පෙම හද පුරවා අප දිවියේ සැමදා ඉන්නට වර දේවා හිතු හිමිගේ සෙවනේ වැඩෙන අප සැමතා ආසිරිදෙන් සමිදේ යෙදෙනට ඔබ සේවේ ආසිරිදෙන් සමිදේ යෙදෙනට ඔබ සේවේ. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, we never expected this type of dangers in our country. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි මෙවැනි අනතුරු අප රටේ අපි කවදාක්වත් බලාපොරොත්තු වුණේ නැහැ. அன்பான சகோதரனே சகோதரியே நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆபத்துகளை நம்முடைய நாட்டிலே ஒருபோதும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. We don't know when these corona cases will peak in Sri Lanka and when we will be able to settle here. අපි දන්නේ නැහැ කොයි කාලේ මේ කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ තත්වය උච්ච ස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඉන්පසු කවදාද මේ සියල්ල නැති වෙලා යන්නේ කියා. எங்களுக்கு தெரியாது எப்பொழுது இந்த கொரோனா நிலைமை உச்சகட்டத்தை தொடும் என்று எப்பொழுது இது நிலைமை திரும்ப வரும் என்று. We don't know how long this threat will last. අපි දන්නේ නැහැ මෙම භයානක තත්වය තව කොයිතරම් දුරට පවතීද කියා. இந்த பயங்கரம் இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு இருக்கும் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. We don't know what we can do to prevent corona COVID-19 attack. අපි නොදැනුවත්ව සිටිනවා මේ COVID-19 බේරෙන්නට මොනවද කරන්න කියා. இந்த COVID-19 நிலைமையை எப்படி நாங்கள் தாக்குப்பிடிப்பது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. We don't know this killing virus would harbor through flies in the future. අපි දන්නේ නැහැ මේ අනාගත දවසකදී මේ කොරෝනා වෛරස් එක මැස්සන් කරුණු කොටගෙන අපට ආසාදනයක් ඇති වෙයිද කියා. எங்களுக்கு தெரியாது எதிர்வரும் நாட்களிலே இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது இலையான்கள் மூலமாக பரவுமா என்று. We are passing such an unpredictable and uncertain time period. අපි යමින් සිටින්නේ එවැනි අපිට හිතා ගන්නට බැරි තේරුම් ගන්නට බැරි වූ අනිශ්චිත කාල තත්ත්වයක් තුලින් இப்படியாக எங்களுக்கு தெரியாத எங்களால் நிதானித்துக் கொள்ள முடியாத நிச்சயமற்ற காலங்களிலே நாங்கள் வாழ்ந்து வருகிறோம். Due to this situation, dear brothers and sisters, people have lost their hopes.
මේ තත්වේ නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරයනි මනුෂ්‍යයන්ට ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු අහිමි වෙලා තිබෙනවා. இந்த நிலைமை காரணமாக அன்பான சகோதரி சகோதரி மனிதர்கள் அவர்களுடைய நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். Most of the people have forgotten social values. බොහෝ දෙනෙකුට මේ සමාජයේ වටිනා දේවල් ඔවුන්ට අමතක වෙලා ගිහිල්ලා තිබෙනවා. அநேக மக்கள் இந்த சமூக விழுமியங்களை மறந்து போயிருக்கிறார்கள். They have forgotten family values and personal values. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ පවුලේ වටිනාකම පුද්ගලිකව ඔවුන්ට තිබෙනා වූ වටිනා භාවය ගැන තිබෙනා වූ ඇගීම නැති වෙලා තිබෙනවා. அவர்களுடைய தனித்துவத்தின் பெருமதியை அவர்களுடைய குடும்பத்தின் பெருமதியை மறந்து போயிருக்கிறார்கள். Most of the people have become selfish. බොහෝ දෙනෙක් දැන් ආත්මාර්ථකාමී වෙලා තිබෙනවා. அநேக மக்கள் சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறார்கள். That's why when you go to a supermarket, you don't find any essential items in the racks. Because if I have money, I would collect everything only for myself without thinking about the others. ඒ නිසා තමයි සුපර් මාකට් එකට ගියාම අපි දකින්නේ රාක්ක හිස් වෙලා තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය බඩු නෑ. මන්ද මට මුදල් තිබෙනවා නම් මට ඕඩර් කරන සියල්ලම මම එකතු කරගන්නවා. ஆகவே தான் சிறப்பு சந்தைகளுக்கு நாங்கள் சென்று பார்க்கும் பொழுது அங்கே ராக்கைகளிலே அத்தியாவசிய பொருட்கள் எதுவும் இல்லாமல் எல்லாம் வெற்றிடமாய் இருக்கிறது என்று சொன்னால் என்னிடம் பணம் இருக்குமா இருந்தால் நான் எனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போகிறேன் மற்றவரை பற்றி சிந்திக்காமல். Only my family and me has become the concept of the world. මේ ලෝකයේ දැන් සංකල්පය වෙලා තිබෙන්නේ මමද මගේ පවුලද කියන කාරණාව පමණයි. நானும் என்னுடைய குடும்பமும் என்பதே இந்த உலகத்தின் எண்ணக்கருவாய் இருக்கிறது. So what can we do to stop falling lives of our believers? එහෙනම් අපි මොනවද කරන්නට පුළුවන් මේ අපේ ඇදහිලි වන්තයන්ගේ ජීවිත බිඳ වැටෙන්නේ නැති වෙන්නට ආරක්ෂා කරන්නට? அப்படி என்று சொன்னால் எங்களுடைய விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையை விழுந்து போகாமல் அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக நாம் என்ன எல்லாம் செய்யலாம்? Dear brothers and sisters, we have a very good answer in the Bible, that is the prayer. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරයනි අපිට දේව වචනේ හොඳ පිළිතුරක් ඒ සඳහා තිබෙනවා. ඒ තමයි යාඥාව. அன்பான சகோதரனே சகோதரி வேத வசனத்திலே நமக்கு நல்லதொரு பதில் இருக்கிறது, அதுதான் ஜெபம். In the Bible, we are encouraged to pray for one another. බයිබලයේ අපව ධෛර්යමත් කරනවා එකිනෙකා උදෙසා යාඥා කරපල්ලා කියා. வேத வசனம் நமக்கு ஊக்கம் அளிக்கிறது, ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று. We are encouraged to pray for the leaders of the country. අපව ධෛර්යමත් කරනවා රටේ නායකත්වය ගැන යාඥා කරන්නට. நாட்டின் தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாக நமக்கு ஊக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. We are encouraged to pray for the believers and for our family members. අපේ ඇදහිලිවන්තයන් ගැනද අපේ පවුලේ උදවිය ගැනද යාඥා කරන්නට අපව ධෛර්යමත් කරනවා. நம்முடைய விசுவாசிகளுக்காகவும் குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கும்படியாக வேதத்திலே நமக்கு தைரியம் ஊட்டப்படுகிறது. But will my prayer really make any difference is the issue. නමුත් මගේ මෙම යාඥාව මේ කාරණාවන් සම්බන්ධව සැබවින්ම යම් බලපෑමක් ඇති කරවයිද? ஆனால் உண்மையாகவே என்னுடைய ஜெபம் இந்த நிலைமையில் ஏதாவது மாற்றத்தை கொண்டு வருமா? Will my prayer be answered? මගේ යාඥාවට පිළිතුරු ලැබෙයිද? என்னுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைக்குமா? How can we have assurance of God answering our prayers? දෙවියන් වහන්සේ අපේ යාඥාවට පිළිතුරු දෙනවයි කියන එකට අපිට තිබෙන සහතිකකම කුමක්ද? தேவன் நம்முடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறார் என்னும் நிச்சயம் எங்கே இருக்கிறது? Matthew 14:30 records the shortest prayer in the Bible. That is, Lord, save me. මතෙව් 14:30 බයිබලයේ සඳහන් වන කෙටිම යාඥාව තිබෙනවා ස්වාමිනී මාව ගැලවුව මැනව. மத்தேயு 14:30 வேதத்திலேயே மிக சுருக்கமான ஜெபம் இருக்கிறது, கர்த்தாவே என்னை இரட்சியும் என்று. This prayer can be prayed at any situation, dear brothers and sisters. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරයනි මෙම යාඥාව ඕනෑම අවස්ථාවක අපට කරන්නට පුළුවන්. இந்த ஜெபத்தை நாங்கள் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நாம் செய்யலாம். But we are going to talk today about a more relevant prayer that can be used during this pandemic. නමුත් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ මෙම වසංගත කාලය තුල අපට යාඥා කරන්නට පුළුවන් වූ යාඥාවක් ගැනයි. ஆனால் இன்று நாங்கள் கலந்துரையாட போவது இந்த கொள்ளை நோயின் காலத்திலே நாம் ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு ஜெபத்தை பற்றி. Before we go ahead, I just want to ask you a question. අපි තවත් ඉදිරියට යන්නට පෙර ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නට කැමතියි. மேலும் முன்னோக்கி செல்வதற்கு முன்பதாக ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். What is the problem that most affected in your life?
ඔබගේ ජීවිතේ වැඩි බලපෑමක් ඇති කර තිබෙන ප්‍රශ්නය ගැටලුව කුමක්ද? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதிக தாக்கம் செலுத்தி இருக்கிற பிரச்சனை எது? It may be your employment. ඒක ඔබගේ රැකියාව ගැන වෙන්නට පුළුවන්. அது உங்களுடைய தொழிலா இருக்கலாம். Maybe a sickness of your loved ones. ඔබ ප්‍රේම කරන කෙනෙකුගේ අසනීප තත්වයක් විය හැකියි. உங்களுக்கு அன்பான ஒருவருடைய வியாதியா இருக்கலாம். Maybe about your aging parents. සමහරක් විට වයස්ගත වෙන්නා වූ ඔබගේ දෙමව්පියන් සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ஒருவேளை முதிர் வயதை அடைகின்ற உங்களுடைய பெற்றோரா இருக்கலாம். Maybe the education of your children. ඔබගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙන්නට පුළුවන්. உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய கல்வியா இருக்கலாம். Or maybe corona pandemic related. එහෙම නැත්නම් මේ කොරෝනා වසංගතයට සම්බන්ධ වූ කාරණාවක් වෙන්නට පුළුවන්. அல்லது என்று சொன்னால் ஒருவேளை இந்த கொரோனா கொள்ளை நோய் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கலாம். Whatever it is, dear brothers and sisters, I am going to give you the best solution and best answer for your problem. ඒ කුමක් හෝ වේවා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි ඔබගේ ප්‍රශ්නයට ඔබගේ ගැටලුවට ඉතා උචිත උත්තරයක් පිළිතුරක් මම ඔබට දෙන්නට යනවා. அது எதுவா இருந்தாலும் அன்பானவர்களே உங்களுடைய பிரச்சனைக்கான சிறந்த தீர்வை சிறந்த பதிலை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். Our story begins where you find the transfiguration of Lord Jesus. අපගේ කතාව ආරම්භ වෙන්නේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ අන්වසක් වීමේ එම අවස්ථාව පටන්. நம்முடைய கதையானது ஆரம்பமாகிறது நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மறுரூபமான சம்பவத்திலிருந்து. After the transfiguration, Lord was coming down along with inner cycle disciples. මේ අන්වසක් වීමෙන් පසු ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කන්දෙන් බැහැලා එනවා උන්වහන්සේ අවට හිටියා වූ සමීපතම ගෝලයන් සමග. அவர் மறுரூபமான பிறகு இப்பொழுது அந்த மலையிலிருந்து தமக்கு நெருக்கமான சீஷர்களுடனே கூட கீழே இறங்கி வருகிறார். The Lord was coming down along with Peter, John and James. ස්වාමීන් වහන්සේ පේත්‍රුස් යොහන් සහ යාකෝබ් සමග දැන් මේ කන්දෙන් බැහැලා එනවා. பேதுரு யோவான் யாக்கோபு ஆகியவர்களுடனே கூட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது மலையிலிருந்து இறங்கி வருகிறார். And then he saw an unhappy man who was arguing with his disciples. එවිට උන්වහන්සේ දකිනවා තම අනිකුත් ගෝලයන් සමග වාද කරන්නා වූ යම් ප්‍රශ්නයකට මැදි වුණා වූ මිනිසෙක්. இப்படியாக அவர் இறங்கி வரும் பொழுது அவருடைய மற்ற சீஷர்களுடனே தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனை காண்கிறார். Let us read this story in Mark 9 from 19 to 24. මෙම කතාව මාක් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 සිට 24 දක්වා තිබෙනා වූ කොටසේ අපි කියවගමු. இந்த கதையை நாங்கள் மாற்கு 9வது அதிகாரம் 19 இருந்து 24 வரையிலான பகுதியில் இருக்கிற வசனத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வோம். In fact, you have to read from verse 16, but to save our times, I am going to read only from 19 to 24. අපි මේක 16 වෙනි පදේ ඉඳලාම කියවන්නට ඕනේ. නමුත් වේලාව ඉතුරු කරගන්නට මාක් 9යි අපි 19 සිට 24 දක්වා කියවන්නට යනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. 16வது வசனத்தில் வாசித்தாக வேண்டும். ஆனால் நேரத்தை மிகுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக மாற்கு 9வது அதிகாரம் 19 இருந்து 24 வரை வாசிக்கப்படும். He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him. When he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed foaming. And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. And of time it hath cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින් අහෝ ඇදහිලි නැති පරම්පරාව කොපමණ කල් නුඹලා සමග සිටීම්ද කොපමණ කල් නුඹලා ගැන ඉවසම්ද ඔහු මා ළඟට ගෙනෙල්ලා යයි කීසේක එවිට ඔහු උන්වහන්සේ ළඟට ඔහු ගෙනාවෝය ඔහු උන්වහන්සේ දුටු කෙනෙහිම ආත්මය ඔහු තදින් වෙවුලුවේය ඔහු බිම වැටි පෙන දමමින් පෙරලි හුන්නේය මේක මොහුට පැමිණ කොපමණ කල්දයි උන්වහන්සේ පියාගෙන් ඇසූසේක ඔහු උත්තර දෙමින් ලදරු කාලේ පටන්ය
තවද ඒ ආත්මය නොඑක් වර ඔහු විනාශ කරන පිණිස ගින්නෙහිද වතුරෙහිද හෙළීය. ඔබට යමක් කරන්නට පුළුවන් නම් අපට අනුකම්පා කර පිහිටුව මැනවයි කීවේය. යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් ඔබට පුළුවන් නම් විශ්වාස කරන්නාට සියල්ල පුළුවනයි කීසේක. එකෙනෙහිම දරුවාගේ පියා මම විශ්වාස කරමි මාගේ විශ්වාසයේ මදිකමට පිහිටුව මැනවයි මොරගසා කීවේය. அவர் பிரதியுத்தரமாக, விசுவாசமில்லாத சந்ததியே, எதுவரைக்கும் நான் உங்களுடனே இருப்பேன், எதுவரைக்கும் உங்களிடத்தில் பொறுமையாயிருப்பேன், அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார். அவனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அவரை கண்டவுடனே அந்த ஆவி அவனை அலைக்கழித்தது. அவன் தரையிலே விழுந்து நுரைத்தள்ளி புரண்டான். அவர் அவனுடைய தகப்பனை நோக்கி, இது இவனுக்கு உண்டாகி எவ்வளவு காலமாயிற்று என்று கேட்டார். அதற்கு அவன், சிறுவயது முதற்கொண்டே உண்டாயிருக்கிறது. இவனை கொல்லும் படிக்கு அது அநேகந்தரம் தீயிலும் தண்ணீரிலும் தள்ளிற்று. நீர் ஏதாகிலும் செய்யக்கூடுமானால் எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார். உடனே பிள்ளையின் தகப்பன், விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே, என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவி செய்யும் என்று கண்ணீரோடே சத்தமிட்டு சொன்னான். Dear brothers and sisters, imagine this man in our context with a son who was down with coronavirus, goes to the hospital where the doctor says, I'm sorry, I cannot heal him. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, මෙම කතාව අද අපේ තත්වයට සමාන කරලා හිතලා බලන්න. මේ කොරෝනා වෛරස් එක වැළඳුණු අපේ දරුවෙක් සිටිනවා, අපි රෝහලට ගෙනියනවා. එතනදී ඒ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් කියනවා අපිට දැන් මොකුත් කරන්නට බැහැයි කියලා. அன்பானவர்களே, இந்த கதையை நம்முடைய தற்கால நிலையுடன் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். நம்முடைய மகன் கொரோனா வியாதியினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவரை அழைத்து கொண்டு வைத்தியசாலைக்கு செல்கின்றோம். அங்கே வைத்தியர்கள் கூறுகிறார்கள் இவனை எதுவும் செய்ய முடியாது என்று. But the Lord Jesus says, bring him to me. නමුත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔහුව මා වෙතට ගෙනෙන්න. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்று. Then only we find that best prayer in our life, best prayer in our life during this. මෙවැනි අවස්ථාවක තමයි අප ජීවිතේ හොඳම යාඥාව අපට හමු වන්නේ. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்கின்ற மிக சிறந்த ஜெபத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Lord, I believe. ස්වාමිනී මම විශ්වාස කරන්නෙමි. விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Help my unbelief, O Lord. මාගේ ඇදහිල්ලේ මදිකමට මට පිහිට වුණ මැනව. என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்தருளும். Dear brothers and sisters, in our lives we doubt about so many things. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, අපේ ජීවිතේ විවිධ කරුණු කාරණා ගැන අපි සැක කරනවා. அன்பானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அநேக விடயங்களை குறித்து சந்தேகப்படுகிறோம். I can doubt that USA can control this pandemic situation because there are over 100,000 new cases and 1,000 deaths almost every day. මට සැක කරන්නට පුළුවන් මේ ඇමරිකාවේ දිනපතා මරණ 1000කුත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂයකට වඩා ඉක්මව යන නිසා ඔවුන්ට මේක පාලනය කරගන්නට බැහැ පුළුවන් වෙයිද කියන එක. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் எழலாம். ஐக்கிய அமெரிக்காவினாலே இந்த கொரோனா நிலையை கட்டுப்படுத்த முடியுமா என்று சொல்லி. ஏனென்றால் அவர்களுடைய நாட்டிலே ஒரு நாளைக்கு 1,00,000 புதிய நோய் தொற்றாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறார்கள். 1000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறக்கிறார்கள். I only can doubt, but it doesn't affect me because I am not living in USA. මට ඒක ගැන සැක කරන්න පුළුවන් විතරයි. ඒක මට බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. මොකද මම ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන්නේ නැති නිසා. அதை நான் சந்தேகிக்கலாம், ஆனால் அது எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் செலுத்தாது. ஏனென்றால் நான் அமெரிக்காவில் வாழாதபடியினால். But if I doubt that God can heal me when I am infected with corona, then it affects me. It is personal and it is real. නමුත් මම කොරෝනා ආසාදිතයෙක්ව සිටින අතරේ දෙවියන් වහන්සේ මාව සුව කරයි කියන එක මම සැක කරනවා නම් ඒක මට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා. මන්ද ඒක මගේ පුද්ගලික කාරණාවක් නිසා. ஆனால் ஒருவேளை நான் கொரோனாவினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் நேரத்திலே தேவன் என்னை சுகப்படுத்துவாரா என்று நான் சந்தேகிப்பனா இருந்தால் அது என்னில் தாக்கம் செலுத்தும். என்றால் அது எனக்கு இருக்கிறபடியினால். Not only with sicknesses, with our other issues, it is the same.
මේ අසනීප තත්ත්වයන් ගැන විතරක් නෙවෙයි අපේ අනිකුත් කරුණු කාරණා ගැනත් ඒක එසේ. வியாதியை பொறுத்த மட்டில் மாத்திரமல்ல மற்ற காரியங்களை குறித்தும் இதே தான். But what do we do with such doubts today? නමුත් අද එවැනි සැකයන් සම්බන්ධව අපි කුමක්ද කරන්නේ? ஆனால் இன்று அப்படிப்பட்ட சந்தேகங்களை பொறுத்த மட்டிலே நாம் என்ன செய்யலாம்? First, dear brothers and sisters, we have to know what we know about God. පළමු කොට දෙවියන් වහන්සේ ගැන අපි දැනගන්නට ඕන දැනගෙන සිටින දේ අපි හරියට දැනගෙන සිටින්නට ඕනේ. முதலாவதாக அன்பானவர்களே நாம் தேவனை பற்றி என்ன அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Even today in the morning during the worship message, we were encouraged to think about what God has done in our lives. අද උදෑසන නමස්කාර පණිවිඩයේත් අපව ධෛර්යමත් කරනු ලැබුවා. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතවල කර තිබෙන දේ අපි දැනගන්නට ඕනේ කියන එක ගැන සිහි කරන්නට ඕනේ කියන එක ගැන. இன்று காலையிலும் கூட ஆராதனையின் செய்தியிலே நமக்கு நினைவூட்டப்பட்டது தேவன் நமக்கு செய்திருக்கிற காரியங்களையும் நினைத்து பார்க்கும்படியாக. So whenever there is a doubt, we should remember what we know about God. ඒ නිසා සැකයක් පහළ වුණාම දෙවියන් වහන්සේ ගැන අප දැන සිටින දේ අපි හරියට දැනගන්නට ඕනේ. ஆகவே சந்தேகம் எழும் நேரத்திலே தேவனை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கிறதை சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். See this man's response, Lord, I believe. බලන්න මේ මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රතිචාරය, ස්වාමීන් වහන්සේ මම විශ්වාස කරන්නෙමි. பாருங்கள் இந்த மனிதனுடைய மாறுத்தரத்தை அவன் சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே விசுவாசிக்கிறேன். Lord, help me my unbelief. ස්වාමීනි මාගේ ඇදහිල්ලේ මදිකමට මට පිහිට වුණ මැනව. என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவி செய்தருளும். The Greek word that is being used here in the Bible is pistio. Pistio. මෙතන පාවිච්චි වෙනා වූ ග්‍රීක වචනේ පිස්ටියෝ කියන වචනයයි. இங்கே இதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிற கிரேக்க சொல் தான் பிஸ்டியோ என்பது. Pistio means to trust, to rely upon. පිස්ටියෝ කියන්නේ විශ්වාස කරන්න යම් සහතික විශ්වාසයක් ඇතුව සිටීම. இந்த பிஸ்டியோ என்பதின் கருத்து தான் நம்புங்கள், ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் நம்பிக்கை கொண்டிருத்தல். This man's faith was not just merely intellectual. මේ මනුෂ්‍යයාගේ ඇදහිල්ල නිකම්ම මේ බුද්ධිමය ඇදහිල්ලක් නෙවෙයි. இவனுடைய விசுவாசம் வெறுமனே இந்த புத்தி சார்ந்த விசுவாசம் அல்ல. His faith was personal. ඔහුගේ ඇදහිල්ල පුද්ගලිකව තිබුණා. அவனுடைய விசுவாசம் தனிப்பட்ட ஒன்றாய் இருந்தது. When we very closely study and when we go through this story, we can see that he had a very strong faith about Lord Jesus Christ's disciples to bring his suffering son to them. අපි මේ කතාව ඉතා ගැඹුරෙන් බලන විට අපිට තේරුම් යනවා මේ තමාගේ පුතාව යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයන් වෙතට ගෙනීමටත් ඔහුට ඉතා තද ඇදහිල්ලක් තිබුණු බව. இந்த கதையை ஆழமாக பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் தன்னுடைய மகனை சீஷர்களிடத்திலே கொண்டு வரும் அளவுக்கு அவனுக்கு விசுவாசம் இருந்தது என்று. But what happened when he brought his son? They failed, miserably failed. නමුත් මොකද වුනේ? ඔහුගේ පුතාව ඒ ගෝලයන් වෙතට ගෙනාපුවාම ගෝලයන් අසමත් වුණා. ඉතා කනගාටුදායක ලෙස අසමත් වුණා. ஆனால் என்ன நடந்தது? அந்த மகனை சீஷர்களிடத்திலே கொண்டு வந்த போதிலும் கூட சீஷர்கள் தோற்று போனார்கள், பரிதாபகரமாக தோற்று போனார்கள். But he was still having the faith on the Lord Jesus Christ. නමුත් the master of this failed crowd. නමුත් තවමත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි ඔහුට ඇදහිල්ල තිබුණා. මේ අසමත් වුණු ගෝලයන්ගේ ස්වාමින් වහන්සේ වන යේසුස් වහන්සේ ගැන ඔහු ඇදහුවා. ஆனால் இன்னமும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது அவனுக்கு விசுவாசம் இருந்தது. இந்த தோற்று போன சீஷர்களுடைய எஜமான் மீது இவனுக்கு நம்பிக்கை விசுவாசம் இருந்தது. Why? Because this man may have heard what Lord Jesus was doing those days. මන්ද යේසුස් වහන්සේ කාලේ කරපු දේවල් ඔහු දැන සිටිය නිසායි. ஏனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த காலங்களிலே செய்தவற்றை இவன் அறிந்திருந்தபடியினால். So dear brothers and sisters, when we face what we don't know, we have to remember what we know. ඒ නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපි නොදන්නා වූ දේවල් වලට අපි මුහුණ දෙනකොට අපි දන්නා වූ දේ අපි හරියට දැනගෙන සිටින්නට ඕනේ. ஆகவே அன்பானவர்களே, நமக்கு தெரியாத சூழ்நிலைகளுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்கும் பொழுது நாம் அறிந்திருக்கிறதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். He hears our prayers today as he has heard believers praying for Peter and freed him from the prison. උන්වහන්සේ අද අපේ යාඥාවට සවන් දෙනවා
අර පේත්‍රුස් හිරගෙදර ඉන්නකොට ඇදහිලිවන්තයන් යාඥා කළ විට උන්වහන්සේ ඇසූසේම இன்று தேவன் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறார். அன்று பேதுரு சிறையில் இருக்கும் பொழுது விசுவாசிகள் செய்த ஜெபத்துக்கு தேவன் பதில் கொடுத்தது போலவே He heals us today as he has healed lepers in those days. ඒ කාලේ කුෂ්ඨ රෝගීන්ව සුව කළා වාගේ උන්වහන්සේ අද අපවත් සුව කරනවා. இன்று தேவன் நம்மை குணப்படுத்துகிறார். அன்று அந்த குஷ்டரோகிகளை குணப்படுத்தியது போலவே He loves us today as he has loved and sent his only begotten Son, Lord Jesus Christ, into this world to die on our stead at Calvary. උන්වහන්සේ අදත් අපට ප්‍රේම කරනවා. උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ව මේ ලෝකයට ඒවා කල්වාරි කුරුසියක මරණයට පත්වෙන්නට ඒ හැරි කාලය වගේම தேவன் இன்றும் நம்மில் அன்பு கூறுகிறார். அன்று நம்மில் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்கு பதிலாக கல்வாரியிலே மறிக்கும்படியாக அனுப்பியது போலவே. Dear brothers and sisters, just think what he has done in your own life. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි මොහොතක් සිතා බලන්න උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ කර තිබෙන දේ. அன்பான சகோதரி சகோதரியை சற்று யோசித்து பாருங்கள், அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்று. I have just mentioned few things, but there may be so many things what he has done. මම කරුණු කිහිපයයි ඔබට සඳහන් කරුවේ. උන්වහන්සේ කළ බොහෝ දේවල් තිබෙන්නට පුළුවන් ඔබේ ජීවිතේ. நான் ஒரு சில விடயங்களை மாத்திரமே சொன்னேன், ஆனால் அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அநேக காரியங்களை செய்திருக்கலாம். Dear brothers and sisters, what have you experienced in past what is relevant today about God's love? ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අද ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන අදාළ වන දේ අතීතයේ ඔබ මොනවද අත්දැක තිබෙන්නේ? அன்பானவர்களே, நீங்கள் கடந்த காலத்தில் நீங்கள் அனுபவித்த தேவனுடைய அன்பு இன்று உங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. Has not helped you to go through these difficult times? උන්වහන්සේ ඔබට පිහිට වෙලා නැද්ද මේ අමාරු කාල පරිච්ඡේද තුලින් ගමන් කරන්නට? இந்த மோசமான கால சூழ்நிலை கூடாக போவதற்கு தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்தது இல்லையா? Hasn't he answered your prayer though you thought it's bit difficult? ඒක ටිකක් අමාරුයි කියලා ඔබ හිතුව නමුත් උන්වහන්සේ ඔබේ යාඥාවට පිළිතුරු දීලා නැද්ද? இது சற்று சிரமம் என்று உங்களுக்கு தோன்றி இருந்த பொழுதிலும் கூட உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு தேவன் பதில் கொடுத்தது இல்லையா? Has not he provided your needs? උන්වහන්සේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරලා නැද්ද? உங்களுக்கு தேவையானவற்றை வழங்கினது இல்லையா? Hasn't he forgiven your sins? ඔබගේ පාප වලට සමාව දීලා නැද්ද? உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கவில்லையா? Hasn't he healed your sicknesses, dear brothers and sisters? ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනී ඔබගේ අසනීපයන් උන්වහන්සේ සුව කරලා නැද්ද? உங்களுடைய வியாதிகளை குணப்படுத்தியது இல்லையா? There are so many cases in our church what we feel like miracles. අප සභාවේ පවා අපිට ප්‍රාතිහාර්යයක් ලෙස ගණන් ගන්නට පුළුවන් එවැනි සිදුවීම් කිහිපයක්ම තිබෙනවා. எங்களுடைய சபையிலும் கூட அற்புதம் என்று நாங்கள் நினைக்கின்ற பல சம்பவங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. So in what way you can say, Lord, I believe? ඒ නිසා දැන් ඔබට නිසකව කියන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ මම විශ්වාස කරන්නෙමි. ஆகவே நீங்கள் எந்த சந்தேகம் இல்லாமல் நிச்சயத்துடனே நீங்கள் சொல்லலாம், ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன் என்று. Secondly, dear brothers and sisters, when we have doubt, this is the most difficult part, that trust God with what you don't know. දෙවෙනි දේ තමයි අපිට සැකයක් තිබෙනකොට මේක ටිකක් අමාරු කාරණාවක්. අපි නොදන්නා වූ දේවල් ගැනත් ස්වාමින් වහන්සේව විශ්වාස කිරීම. இரண்டாவது தான் அருமையானவர்களே, எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் வரும் பொழுது இது சற்று சிரமமானது. நாம் தெரியாத விடயங்களை பொறுத்த மட்டில் கூட தேவன் மீது நம்பிக்கையாய் இருக்க வேண்டும். Though you don't know them, but you know that he is God. ඒ දේවල් ඔබ නොදන්නා නමුත් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ බව ඔබ දන්නවා. அந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாதவைகளா இருந்தாலும் தேவன் அவர் தேவனாய் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். Second part of that father's prayer that may surprise many of our believers. ඒ පියා ඒ තාත්තා කරපු යාඥාවේ දෙවනි කොටස අපේ ඇදහිලිවන්තයන් බොහෝ දෙනෙකුට පුදුමයක් ගෙන දෙන දෙයක්. இந்த கதையில் வரும் தகப்பன் செய்த ஜெபத்தினுடைய இரண்டாவது பாகம் நம்முடைய விசுவாசிகளில் அநேகருக்கு ஆச்சரியத்தை கொண்டு வரலாம். Lord, help my unbelief. ස්වාමීනි මාගේ විශ්වාසයේ මදිකමට මට පිහිට වුණ මැනව. ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி செய்தருளும். When we have doubts, dear brothers and sisters, we feel that God won't hear us. අපිට යම් සැකයන් තියෙනකොට ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපිට හැඟෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අපට සවන් දෙන්නේ නැති වෙයි කියලා.
எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் எழும் நேரத்திலே எங்களுக்கு தோன்றலாம், அன்பானவர்களே, தேவன் நமக்கு செவி கொடுப்பதில்லை என்று. Sometimes we think, why God doesn't help me? සමහරක් අවස්ථාවල අපි හිතනවා ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මට පිහිට වෙන්නේ නැත්තේ? சில நேரங்களிலே நாங்கள் யோசிக்கலாம், ஏன் தேவன் எனக்கு உதவி செய்வதில்லை என்று. We read about Thomas in John's chapter 20. යොහාන් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තෝමස් ගැන අපි කියවනවා. யோவான் 20வது அதிகாரத்திலே தோமாவை பற்றி நாங்கள் வாசிக்கின்றோம். Let's read about Thomas in 20:25. යොහාන් 20:25 අපි තෝමස් ගැන බලමු. யோவான் 20:25 வசனத்திலே நாங்கள் தோமாவை பற்றி வாசித்து பார்ப்போம். The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. අපි ස්වාමින් වහන්සේ දුටුමයි ඔහුට කීවෝය. නමුත් ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට උන්වහන්සේගේ අත්වල ඇන ලකුණු දැක ඒ ලකුණු වල මාගේ ඇඟිල්ල තබා උන්වහන්සේගේ ඇලෙහි මාගේ අත තබා බැලුවොත් මිස නැත්නම් විශ්වාස නොකරමි කීවේය. மற்ற சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டோம் என்று அவனுடனே சொன்னார்கள். அதற்கு அவன், அவருடைய கைகளில் ஆணிகளினால் உண்டான காயத்தை நான் கண்டு அந்த காயத்திலே என் விரலை இட்டு என் கையை அவருடைய விலாவிலே போட்டாலொழிய விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்றான். Thomas, who was a close disciple, did not believe that the Lord has risen from the dead. තෝමස් ඉතා සමීප ගෝලයෙක්ව සිටිය නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ බලවුන්ගෙන් නැවත නැගිටි බව ඔහු විශ්වාස කරේ නැහැ. தோமா என்பவன் அவருக்கு மிக நெருக்கமான சீஷர்களில் ஒருவனாய் இருந்த பொழுதிலும் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை அவன் நம்பவில்லை. But when the Lord Jesus met them again after 1 week, he did not criticize Thomas. නමුත් සතියකින් පස්සේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ නැවත ගෝලයන්ට ප්‍රකාශ වුණු අවස්ථාවේ තෝමස්ට ඒ ගැන විවේචනය කරේ නැහැ, වරද තැබුවේ නැහැ. ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு மீண்டுமாக அவர் தோமாவுக்கு காட்சி அளிக்கும் பொழுது தோமாவை குற்றப்படுத்தவில்லை. John 20:27 and 28. යොහාන් 20:27 පද. யோவான் 20, 27, 28 வசனங்கள். Then said he to Thomas, Reach hither thy fingers, and behold my hands, and reach hither thy hands, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. එකල උන්වහන්සේ තෝමස්ට කතා කොට නුඹේ ඇඟිල්ල මෙහි දිගු කොට මාගේ අත් බලාපන්න, නුඹේ අත දිගු කොට මාගේ ඇලෙහි වහමන්න, අවිශ්වාස නොකොට විශ්වාස කරපන්නයි කීසේක. තෝමස් උත්තර දෙමින් මාගේ ස්වාමීනි මාගේ දෙවියනි උන්වහන්සේට කීවේය. பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி, நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார், உன் கையை நீட்டி என் விலாவிலே போடு, அவிசுவாசியா இராமல் விசுவாசியா இரு என்றார். தோமா அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்றான். Thomas was not the only believer or only disciple who harbored disbelief into the group. තෝමස් මේ අවිශ්වාසකම හෝ සැකය මේ කණ්ඩායම තුලට ගෙනාපු එකම ගෝලයා නෙවෙයි. இந்த தோமா என்பவன் அல்ல, இந்த சீஷர்களுக்குள்ளே இந்த சந்தேகத்தை கொண்டு வந்த ஒரே மனிதன். Matthew 28:16 and 17. මතෙව් 28යි 16 17 පද. மத்தேயு 28, 16, 17 வசனங்கள். When the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them, and when they saw him, they worshipped him, but some doubted. ගෝලියෝ 11 දෙනා යේසුස් වහන්සේ තමුන්ට නියම කළ ගලීලේ කන්දට ගියෝය. ඔව්හු උන්වහන්සේ දැක උන්වහන්සේට නමස්කාර කළෝය. නමුත් සමහරෙක් සැක කළෝය. 11 சீஷர்களும் கலிலேயாவிலே இயேசு தங்களுக்கு குறித்திருந்த மலைக்கு போனார்கள். அங்கே அவர்கள் அவரை கண்டு பணிந்து கொண்டார்கள். சிலரோ சந்தேகப்பட்டார்கள். This is like a sickness, dear brothers and sisters. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරයනි, මේක හරියට අසනීපයක් වගේ. அன்பான சகோதரனே சகோதரி, இது சரியாக ஒரு வியாதியை போன்றது. Thomas did not believe. තෝමස් ඇදහිුවේ නැහැ, විශ්වාස කරේ නැහැ. தோமா விசுவாசிக்கவில்லை. Now some other disciples, even after meeting with the Lord Jesus, did not believe. දැන් තවත් සමහරක් ගෝලයන් යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසුණාන් පස්සෙත් දැන් සැක කරනවා, විශ්වාස කරේ නැහැ. வேறு சில சீஷர்களும் கூட அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தித்த பின்பும் அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை.
But what did Lord Jesus do with them? නමුත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් සම්බන්ධව කුමක්ද කළේ? ஆனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோடு என்ன செய்தார்? He did not expel them from the group. He did not chase them out. ඔවුන් වේ කණ්ඩායමෙන් පිටුවහල් කරේ නැහැ, එළවලා දැම්මේ නැහැ. அவர் அவர்களை அந்த குழுவை விட்டு அகற்றிவிடவில்லை. Instead, he commissioned them to go and make more disciples. ඒ වෙනුවට උන්වහන්සේ ඔවුන්ට අණ දුන්නා පිටතට ගොස් තවත් ගෝලයන් නැති කරන්න කියා. மாறாக அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்தார், வெளியே சென்று அநேகரை சீஷராகும்படியாக. But when they have doubts, they did not keep in their mind. They brought that doubt into God. නමුත් ඔවුන් තුල ඒ සැකයක් තිබුණු අවස්ථාවවලදී ඒක ඔවුන් තුලම තබා ගන්න නැතුව ඒක දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිටට ගෙනාවා. அவர்களுக்குள்ளே அந்த சந்தேகம் இருக்கும் நேரத்திலே அவர்கள் அதை தங்களுக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளாமல் அது தேவனிடத்திலே கொண்டு வந்தார்கள். If you have any sort of doubt today, dear brothers and sisters, bring that doubt to God. අද දවසේ ඔබට යම් සැකයක් තිබෙනවා නම් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිය එය ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරිපිටට ගෙනෙන්න. இன்று உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குமா இருந்தால் அன்பான சகோதரி சகோதரி அதை கர்த்தரிடத்திலே கொண்டு வாருங்கள். Even we can ask for faith if we don't have faith in Him. අපට ඇදහිල්ල නැත්නම් උන්වහන්සේ තුල අපිට ඇදහිල්ල ඉල්ලා සිටින්නට පුළුවන්. ஒருவேளை உங்களுக்கு அவர் மீது விசுவாசம் இல்லை என்று சொன்னால் விசுவாசம் வேண்டும் என்று நீங்கள் அவரிடம் கேட்கலாம். If we cry out unto our God, we can understand, we can experience that He hears us. අපි අපගේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට මොර ගැසුවොත් අපට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්, අපිට අත්දකින්නට පුළුවන් උන්වහන්සේ අපට සවන් දෙන බව. அவர் நமக்கு பதில் கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் அவரை விசுவாசத்தால் புரிந்து கொள்ளலாம். We read in our text that the Lord healed this boy, cast out demons away from his body. අපි අපේ දේවිල්ල තුල කියවනවා ස්වාමින් වහන්සේ මේ දරුවව සුව කර ඒ යක්ෂාත්ම දුරු කෙරුවයි කියා. இந்த கதையிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து அந்த பையனை குணப்படுத்தி ரட்சித்தார் என்று. He answered boy's father's prayer. Lord, I believe. ඒ දරුවාගේ පියාගේ යාඥාව ස්වාමිනී මම විශ්වාස කරන්නෙමි කියන යාඥාවට පිළිතුරු දුන්නා. இந்த பிள்ளையின் தகப்பன் செய்த ஆண்டவரை விசுவாசிகள் என்று சொல்லி செய்த அந்த ஜெபத்துக்கு அவர் பதில் கொடுத்தார். He answered that the boy's father's prayer. Lord, I help my unbelief. He was answering that. ඒ පුතාගේ පියාගේ යාඥාව ස්වාමිනී මාගේ ඇදහිල්ලේ මදිකමට මට පිහිට වුණ මැනව කියන එකත් උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා. அதே போல தகப்பன் செய்த ஜெபம் ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படியாக என் உதவி செய்யும் என்ற ஜெபத்துக்கும் தேவன் பதில் கொடுத்தார். He removed his doubts with demonstration of his love and his power. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් උන්වහන්සේගේ බලයත් ප්‍රකාශ කරමින් එම සැකය උන්වහන්සේ දුරු කරනවා. அவர் அவருடைய அன்பையும் அவருடைய வல்லமையையும் வெளிப்படுத்தி அந்த சந்தேகத்தை அங்கே அகற்றினார். Dear brothers and sisters, He is here with us today. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි අද උන්වහන්සේ අප මැද්දේ සිටිනවා මේ මොහොතේ. அன்பானவர்களே அவர் இன்று நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார். He will do the same for us today, dear brothers and sisters. Have assurance that He is ready to answer your prayers. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි අද දවසේ උන්වහන්සේ එලෙසම ක්‍රියා කරනවා. ඒ සහතිකකම ඇතුව සිටින්න උන්වහන්සේ අද ඔබගේ යාඥාවට පිළිතුරු දෙන බව. அன்பானவர்களே தேவன் அதே விதமாக செயற்படுகிறார். நீங்கள் நிச்சயத்துடனே இருங்கள். அவர் உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறார் என்பதை குறித்து. Can you cry out unto Him, Lord, I believe, help my unbelief. අද ඔබට මොර ගසන්නට පුළුවන් ද උන්වහන්සේ වෙතට ස්වාමීනි මම විශ්වාස කරන්නෙමි මාගේ ඇදහිල්ලේ මදිකමට මට සමා වුණ මැනව. මට පිහිට වුණ මැනව. இன்று உங்களால் சத்தமிட்டு நீங்கள் அவரிடத்தில் கூற முடியுமா, ஆண்டவரே நான் உம்மை விசுவாசிக்கிறேன், என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்தருளும் என்று. Thank you. ஸ்துதி. நன்றி. Let us pray and close this one. Heavenly Father, we thank you, Lord, for enabling us to gather this morning, Lord, to worship you, Lord, both in the assembly, Lord, and in many homes, even as we heard your word, Lord, and worshipped you, some audibly and some silently. Lord, thank you, Lord, for gathering us and helping us, Lord, to have fellowship in this manner. Father, we thank you, Lord, for the word that we heard. Lord, yes, Father, take away our unbelief, that we be trust in you and you alone. Father, thou art our living, mighty God. Lord, our miracle-working God.
Lord, at this time we pray, Lord, for those in our assembly who are going through a difficult time of sickness, Lord, who have some of them who have COVID. Lord, pray that thou will touch and heal them. Be with them, Lord, and pray, Lord, that thou will stop the spread of this terrible disease, Lord, in our country and around the world. Lord, I thank you, Lord, that you are resurrected, Lord, the all-powerful God, the God that healeth us. Father, Lord, you have revealed yourself and the power, Lord, to human beings, Lord, how frail we are, how vulnerable you are, Lord, how it's told us, Lord, to trust in you. So, Lord, pray that through this time, Lord, of COVID-19 scourge, Lord, that many will come to believe in you. Father, we pray, Lord, this morning, Lord, for those who are unable, Lord, to worship online. Lord, be with them. Some, Lord, who are laid up in beds of sickness, Lord, touch and heal them. Lord, also to thank you, Lord, for the healing that you have given Natalie's mother, that she was able to come home, complete the work of healing, Lord. Pray for others, Lord, who have asked for prayer, and Lord, increase their faith, Lord, that thou will heal them. Lord, I pray for many assemblies in our country, those who are outstation believers, Lord, who have been gathering in like manner. Lord, be with them, and Lord, build up people, Lord, who are able to, Lord, minister. Lord, we pray for believers around the world, in Australia, great land of India, Nepal, in France and Middle East, Lord, who have been worshipping you, some who are waiting to worship you this morning. Be their portion, Lord. Guide and guard them. So, Lord, we thank you, Lord, for bringing us this morning. Lord, we ask you, Lord, to dismiss us with your blessings in and through the name of Lord and Redeemer, Lord Jesus Christ. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us this morning until the Lord comes again. Amen.